جب تک زندہ ہوں سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعات نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ عمران خان نے کہا دین اور حضور کے نام پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پریانتھا کمارا کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران سیالکوٹ واقعے پر بریفنگ دی گئی۔ عمران خان نے سانحہ سیالکوٹ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ سلیکٹیو احتساب کی بات کرنا 100% غلط ہے۔ ایسا احتساب نہ ماضی میں ہوا نہ کبھی ہوگا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں حکومت کے خلاف نیب کے کچھ نہ کرنے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ نیب سے صرف وہ چند لوگ مطمئن نہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں۔ بجلی کی قیمت میں ₹4.25 اضافہ ظلم اور IMF کی غلامی کا ثبوت ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا گیا اور روپے کی قدر میں ₹54 اضافے پر قوم وزیر اعظم کو چور کیوں نہ کہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کو 13 دسمبر تک اصل بیانی حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اصل بیانی حلفی جمع نہ ہوا تو رانا شمیم پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد ہوگی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نظام کے اندر مداخلت کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ آئینی نظام میں مداخلت ختم ہونے تک ملک نہیں چلے گا۔ پی ڈی ایم کا یوم پاکستان پر مہنگائی مارچ کا فیصلہ غلط ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں یہ قومی مسئلہ ہے، اپوزیشن کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ اپوزیشن نے لانگ مارچ کے لیے غلط تاریخ متعین کی ہے، اپوزیشن لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل کرے۔ یوم پاکستان پر لانگ مارچ کے کال دینا ناقابل فہم ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں قومی دن پر ذاتی مفادات کی سیاست چمکانے کی کوشش بصیرت سے آری سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتی۔ قومی دن پر لانگ مارچ کرنا قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ کرونا وائرس سے مزید 7 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 28,784 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,87,393 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 232 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اور کراچی والوں کے لیے بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ، شہر قائد میں بجلی صارفین کے لیے فی یونٹ ₹3.75 مہنگا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اخلاق احمد صالح۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعات نہیں ہونے دوں گا اور ملوث لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں سانحہ سیالکوٹ کے دوران قتل ہونے والے پرینتا کمارا کی یاد میں منعقد کی گئی تقریب سے کیا۔ اس دوران آن جہانی کے خاندان، سری لنکن حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کا کیا گیا۔ تقریب کے دوران سری لنکن شہری کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا سانحہ سیالکوٹ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ افسوسناک واقعے کے بعد ہمیں ملک عدنان کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ سانحہ سیالکوٹ میں ملوث لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو استعمال کیا، اعلان کر رہا ہوں ان کو نہیں چھوڑنا۔ مدینہ کی ریاست میں رحم اور انصاف تھا، ایسا کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ خود الزام لگایا اور خود ہی سزا دے دی۔ سارے پاکستان نے سیالکوٹ میں تماشا دیکھا، اب فیصلہ کر لیا آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے دیں گے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास के दौरान सानिया सियालकोट की बदनामी की मजम्मत करते हुए कहा गया कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया, जबकि इजलास के दौरान सियालकोट वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना अरकान ने इजलास के दौरान सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। सानिया में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इजलास के दौरान 17 नुकाती एजेंडे पर गौर भी किया गया। अफगान बाशिंदों को किसी तीसरे मुल्क में जाने के लिए ज़मीनी या फ़िज़ाई महफूज रास्ता देने का मामला मौखिर कर दिया गया। गैपको और टेस्को के CAOs को तैनाती की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में इजाफे की मंजूरी भी दे दी। उधर चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि सिलेक्टिव एहतसाब की बात करना 100% गलत है, क्योंकि ऐसा एहतसाब न माजी में हुआ और न कभी होगा। हुकूमत के खिलाफ नैब के कुछ न करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। चेयरमैन नैब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ। अगर नैब की कारकर्दगी से PAC को मोतमिन न कर सका तो घर चला जाऊंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आटा, चीनी, गंदम स्कैंडल का क्या हुआ। चेयरमैन नैब ने जवाब दिया कि आटा, घी, चीनी स्कैंडल नैब के पास नहीं आए, FIA के पास हैं, इनसे पूछें। हुकूमत के खिलाफ नैब के कुछ ना करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। क्या सब्तैन खान के खिलाफ केस किसी को नजर नहीं आता? BRT मालिम जब्बा बिलियन ट्री मनसूबों पर तहकीकात जारी हैं। BRT का सवाल करने से पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें। बिलियन ट्री के बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अपोजिशन आपसे मुतमिन नहीं। इस पर चेयरमैन ने कहा कि सिर्फ वो चंद लोग मुतमिन नहीं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमत में ₹4.25 इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। ऐसे में कौम को एक काबिल, दयानतदार और अहल क़यादत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि बिजली, पेट्रोल, गैस में इजाफा और टैक्सों में बढ़ाता हुआ IMF की गुलामी है। हुकूमती सोच और इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। आलमी मंडी में तेल की कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के 3 साल और 4 माह में रुपए की कदर में ₹54 इजाफा पर कौम वज़ीर आज़म को चोर क्यों ना कहे। इमरान नियाजी अपनी अना, जिद, नालायकी और करप्शन की सजा कौमी सलामती और आवाम को जिंदगियों से खेल कर ना कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को 13 दिसंबर तक असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि असल बयान हल्फी जमा ना हुआ तो राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम अदालत में पेश हुए। अदालत ने राना शमीम से इस्तफसार किया कि आपने अपना जवाब जमा कराया है। इस पर साबिक जज राना शमीम ने अदालत को बताया कि मैंने 4 दिन पहले जवाब दे दिया था, वो जवाब अदालत में मेरे वकील को जमा कराना है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जज वजाहत दे सकते हैं, ना ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एक बयानिया बनाया गया, खास शख्सियत को इलेक्शन से पहले रहा नहीं करना। बयानिए के जरिए हाई कोर्ट पर दबाव डाला गया। चीफ जज राना शमीम को कैसे ख्याल आया कि 3 साल कबल गलत काम हुआ था? तासुर दिया गया। तमाम जज हदायत पर फैसले करते हैं। बयान हल्फी बरतानिया में क्यों रिकॉर्ड किया गया? राना शमीम ने बयान हल्फी कहाँ से जमा कराना था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पीर के रोज तक राना शमीम हर सूरत बयान हल्फी जमा कराएं, जिस पर वकील ने कहा कि पीर के रोज तक मुमकिन नहीं होगा, मजीद वक्त दें। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर पीर के रोज तक बयान हल्फी जमा ना हुआ तो फर्द जुर्म आयद कर देंगे। तो दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ, अवाम मुश्किलात का शिकार है। निज़ाम के अंदर मुदाखलत की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आईनी निज़ाम में मुदाखलत खत्म होने तक मुल्क नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब चेयरमैन पहले फैसले कर सकते थे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया। मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद हैं। हमें आज तक ये पता नहीं चल सका हमारा जुर्म क्या है। चेयरमैन नैब हमें सिर्फ हमारा जुर्म बता दें। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई। मुल्क में चीनी आटा के स्कैंडल्स हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो किया गया सब के सामने है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फोन करके अरकान को बुलाया गया। इस हुकूमत की गिनती भी कमजोर है। इस मुल्क में इलेक्शन चोरी हुआ है।
उधर शेख रशीद ने 4 माह पहले लॉन्ग मार्च की कॉल पर तंज करते हुए कहा कि पीडीएम का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला गलत है। तारीख 15 दिन आगे पीछे कर लें, 23 मार्च से पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन ने यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल दी। ये कौमी मसला है, अपोजिशन को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ। इस्लामाबाद के बाज़ रास्ते परेड से पहले बंद कर दिए जाते हैं। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च के लिए गलत तारीख मुतय्यन की है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील कर रही है। शेख रशीद का कहना है कि एन 133 में शाइस्ता परवेज ने सिर्फ 10% वोट लिए। मौलाना फजल रहमान जिनके पीछे हैं उनके मकासद और हैं। फजल रहमान जिनके पीछे हैं वो तो गुलकारी के माहिर हैं। उन्होंने कहा कि सियालकोट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़या पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने की साजिश है। श्रीलंकन सिफारत खाने को सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई है। और वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल देना नाकाबिले फ़हम है। कौमी दिन पर ज़ाती मफादात की सियासत चमकाने की कोशिश बसीरत से आ रही सियासतदानों को ज़ेब नहीं देती। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। कौमी दिन पर लॉन्ग मार्च करना कौम को तकसीम करने की कोशिश है। पीडीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। कौम पीडीएम के इंतशार पसंद फेल को कभी माफ नहीं करेगी। और अब एक नजर कातिल वायरस पर। कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,784 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,87,393 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-उश-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,560, सिंध में 4,76,958, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,412, बलूचिस्तान में 33,509, गिलगित बल्तिस्तान में 10,414, इस्लामाबाद में 1,07,960, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,580 केसेस रिपोर्ट हुए। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहाँ कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। कराची की बिजली सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया गया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जो कि दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दायर की गई दरखास्त की समाअत नवंबर में की थी। उधर चूनिया भर में किसान कार्ड मिलने के बावजूद किसानों को खाद के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया किसानों को बर वक्त और सरकारी निर्ख पर खाद दिलवाने में नाकाम हो गए हैं। किसान खाद खरीदने के लिए हुकूमत की तरफ से मिलने वाले किसान कार्ड हाथों में लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि हर किसान को एक किसान कार्ड पर 10 खाद की बोरियां दी जानी थी, लेकिन किसान कार्ड होने के बावजूद 10 की बजाय 1 से 2 बोरियां दी जाती हैं। किसानों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से सरकारी निर्ख पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। एसएचओ रावी रोड राना मोहम्मद अख्तर के हुक्म और एसपी सिटी ऑपरेशन रिजवान तारिक की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रावी रोड पर 2.5 साल बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने बच्चे को तशद्दुद करने की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी वसीम अबैदुल्ला के मुताबिक मुलजिम रिजवान ने कम सिन बच्चे को दूध लेने के बहाने अपने साथ ले गया, रास्ते में बच्चे पर तशद्दुद किया और कत्ल की धमकियां देता रहा। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस मौके पर एसपी सिटी ऑपरेशंस का कहना था कि मासूम बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल करने वाले किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। इन मुलजिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और फिरोजपुर रोड पर 100 के करीब गैर कानूनी दुकानों की तामीर का सिलसिला जारी है। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग जोन 1 की नाकस कारकर्दगी सामने आ गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर शहबाज काजमी से। जी शहबाज काजमी, क्या मामला हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड
फिरोजपुर रोड पर 100 के करीब गैर कानूनी दुकानों की तामीर जारी है। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 1 की नाकद कारकर्दगी सामने आ गई है। एलडीए से मंजूरी लिए बगैर मौका पर तामीर जारी है। फजलिया कॉलोनी मार्केट को फ्रंट से तोड़कर बैक पर वाक़या 8 कनाल अराजी पर बेसमेंट समेत 100 कमर्शियल दुकानें तामीर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। डीजीएलडीए के नाम से इस प्रॉपर्टी को मंसूख किया जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन में दौरान इंक्वायरी और एलडीए में दिए जाने वाले हुक्म इम्तनाई के बावजूद दिन रात की बुनियाद पर तमीर मुकम्मल करवाई जा रही है। फिरोजपुर रोड की ये तमीर महकमा एंटी करप्शन की निगरानी और एलडीए के 2 आला अफसरान की मामनत से जारी है। एलडीए का एक ट्रक मौका पर गैर कानूनी तमीरात को परवान चढ़ाने के लिए खड़ा रहता है। डीजीएलडीए एंटी करप्शन पंजाब नोटिस ले गैर कानूनी तमीरात से हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू से महरूम रखा जा रहा है, जो कि एलडीए शोभा टाउन प्लानिंग की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी शहबाज काज़मी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वासा हेड ऑफिस लाहौर में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द की आमद, डीएमडी वासा मोहम्मद गफरान के सबराही में इजलास मुनअक्किद किया गया। इसी हवाले से देखते हैं कामरान अली की ये रिपोर्ट। वासा हेड ऑफिस लाहौर में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द की आमद, डीएमडी वासा मोहम्मद गफरान की सरबराही में इजलास हुआ। डायरेक्टर प्लानिंग ज़ीशान बिलाल की वासा के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने वासा लाहौर के सीवरेज में बेहतरी के प्रोजेक्ट्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में दिलचस्पी का इजहार किया। शाहदरा सीवरेज मनसूबा, फिरोजपुर रोड सीवरेज मनसूबा, ठोकर न्याज बेग से हडियारा ड्रेन सीवरेज मनसूबा पर तबादला ख्याल किया गया। इन मनसूबों से लाहौर के सीवरेज सिस्टम में बेहतरी आएगी। ये मनसूबे वासा मास्टर प्लान 2040 का हिस्सा है। शादरा सीवरेज मंसूबे से क्लिफ्टन, प्राचा कॉलोनी, सराज पार्क, बारादरी, जिना कॉलोनी, चट्टा पार्क, कश्मीर कॉलोनी, भट्टो कॉलोनी, लजपाल नगर और दीगे इलाके मुस्तफीद होंगे। फिरोजपुर रोड पर सीवरेज मंसूबा से गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप, मॉडल टाउन, वाल्टन और फिरोजपुर रोड से मुल्का आबादियां मुस्तफीद होंगी। ठोकर न्याज बेग से हडियारा ड्रेन मंसूबा से मुल्का आबादियां और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज मुस्तफीद होंगी। इस मीटिंग में आईएफसी की तरफ से मार्को, सहर अब्बास, हुमा खालिद, शाहिद लतीफी शरीक हुए और जॉर्ज बटलर ने ऑनलाइन शिरकत की। वासा की तरफ से डीएमडी इंजीनियरिंग मोहम्मद मनान, ये जाहिद नहीं है, ज़ीशान बिलाल, ये जैद है, डायरेक्टर तैयब मलिक और वो जाहिद नहीं है, जैद है, मुझे पता था ये। और मुत्तहिदा अरब अमारात के गोल्डन जुबली तकरीबात की मुनासबत से 50 दरहम के नए नोट का इजरा किया गया। यूएई में पॉलीमर मवाद से बनाया गया ये पहला बैंक नोट है। नए नोट में मरहूम शेख जैद बिन सुल्तान अल निहान अमारात के पहली नस्ल के हुक्मरानों को खराज तहसीन पेश किया गया है, जिसके लिए नए नोट के अगले हिस्से में दाएं जानिब मरहूम शेख जैद की तस्वीर और बीच में यूनियन की दस्तावेज पर दस्तखत करने के बाद बानी के वालिद की यादगार तस्वीर भी है। नए नोट के बाएं जानिब अमारात के शोहदा की यादगार की तस्वीर भी है। इसमें इत्तेहाद म्यूजियम की तस्वीर भी है, जिसमें यूनियन के क़याम और मुत्तहिदा अरब अमारात का परचम पहली बार बुलंद होते देखा जा सकता है। मरकजी बैंक ने बरेल में अलामतें शामिल की हैं ताकि बसारत से महरूम अफराद को नोट की कीमत की शनाख्त में मदद मिल सके। 50 दरहम के नोट में जालसाजी से निपटने के लिए जदीद तरीन हिफाजती खसूसियात भी हैं। नए नोट मुस्तकबिल करीब में मरकजी बैंक की शाखों और एटीएम में दस्तयाब होंगे। मौजूदा 50 दरहम का करेंसी नोट भी गर्दिश में रहेगा। यहां पर आपको बताएं, लाहौर में सड़कों पर 60% से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से जराइम में इजाफा हुआ है। लाहौर के 4,60,000 स्ट्रीट लाइट्स पॉइंट्स में से 1.5 लाख से ज्यादा पॉइंट्स बंद होने की बड़ी वजह सामने आ गई। मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी सोहेल इस्लाम से। जी सोहेल इस्लाम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के 4,60,000 जो स्ट्रीट लाइट्स पॉइंट हैं उनमें 1.5 लाख से ज्यादा पॉइंट बंद होने की बड़ी वजह जो है वो सामने आ गई है। शहर के 9 जोन में एमसीएल के 400 इलेक्ट्रिशियंस की जान खतरे में बढ़ गई है। शहर में 274 यूजेस में बंद होने वाले लाइट पॉइंट्स को ठीक करने वाली गाड़ियों और हिफाजती सामान की कमी की वजह से स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए सिर्फ 7 गाड़ियां मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूं, शहर में खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए 25 सेफ्टी आलात से लेस नई गाड़ियों की जरूरत भी है। करोड़ों के फंड्स होने के बावजूद खराब नकारा लाइट्स को ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन की जान वो अब जो है गैर महफूज है। 400 इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक सेफ्टी जैकेट्स, सेफ्टी हेलमेट्स, ग्लव्स, लकड़ी की सीढ़ी, इलेक्ट्रिक शार्क प्रूफ ग्लास और जूतों की फराहमी ना अभी तक नहीं की जा सकी। बल्दिया उस्मा हेडक्वार्टर में 6 इलेक्ट्रिशियन 10 हेल्पर हिफाजती सामान से महरूम है। दातागंज बख्श जोन जो है उसमें 22, इकबाल जोन में 40, रावी जोन के 40, गुलबर्ग जोन 40, नश्तर जोन में भी 40 और शालामार जोन जो है उसमें 40 इलेक्ट्रिशियन हिफाजती सामान से जो है वो महरूम है। अजीज भट्टी जोन में 40, वागा जोन में 40, सन्नाबाद जोन के 50 इलेक्ट्रिशियन
وہ بھی کٹ سے محروم ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کے پاس جو موجود 3 گاڑیاں ہیڈ کوارٹر میں ہیں، اس میں 4 گاڑیاں مختلف زون میں کام کر رہی ہیں، جبکہ 2 گاڑیاں ناکارہ ہو گئی ہیں۔ جی سہیل اسلام، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر ڈی آئی جی آپریشن لاہور احسن یونس نے پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں شہید پولیس کانسٹیبل محمد کیسر کے نام سے میس اور کیفٹیریا کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں شہید کی فیملی اور بڑی تعداد میں لاہور پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا تمام شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ تفصیلات چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور احسن یونس نے پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں شہید پولیس کانسٹیبل محمد کیسر کے نام سے میس اور کیفیٹیریا کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر شہید کی فیملی اور بڑی تعداد میں لاہور پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ تمام شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر اور پنجاب پولیس شہداء کی فیملی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن کا پولیس لائن میں پہنچنے پر بہترین استقبال اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ 16,996 آلموسٹ 17,000 پرانی ایف آئی آر جو میری تعیناتی سے پہلے پینڈنگ پڑی تھیں، ابھی بھی کچھ پینڈنگ ہے۔ میری امید ہوگی کہ وہ ساری دی جائیں، کیونکہ میرا یہ بڑا کلیئر موقف ہے اور آئی جی پنجاب اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں کہ کرائم رجسٹریشن کرائم کے تدارک میں، کرائم کے پریونشن میں پہلا قدم، پہلا سٹیپ ہے۔ اگر آپ پرچہ ہی نہیں رجسٹر کریں گے تو وہ کرمنل کو الٹیمیٹلی بات فائدہ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس سیف سٹی کے فگرز موجود ہیں کہ نومبر میں 15 کالز نے تمام ہیڈز میں ڈیپ لیا ہے، تو وہ ڈیپ کہیں 10%، کہیں 15% اس طرح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے شہریوں کو اس سے بہت اچھی پولیسنگ دینے کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ جو آئی جی صاحب کے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے ایس او پیز تھے ایف آئی آر رجسٹریشن کے لیے اور جو رپٹوں کے لکھنے کے لیے ہیں، وہ بھی ہم نے تمام تھانوں میں ڈسپلے کرا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہم نے ایک لاہور پولیس کی ایپ بھی آج کمپلیٹ کی ہے جو شہریوں کے لیے مددگار انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی کہ فورس سے ملا جائے، ان کو دوبارہ سے ایک ری موٹیویٹ کیا جائے، تو تقریباً 4,500-5 ہزار لوگوں سے میں فزیکلی خود ملا ہوں۔ تقریب کے اختتام پر ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور لاہور سے تعلق رکھنے والے تمام پولیس افسران نے شہید کی فیملی کو سلیوٹ کر کے پروٹوکول کے ساتھ گاڑی میں الوداع کیا۔ وسیم صابر، چیف کرائم رپورٹر، کوہ نور نیوز، لاہور۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، چونکہ بازاروں میں دکاندار مانی قیمتیں وصول کرنے لگے، انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر رہ گئی۔ تفصیلات ڈاکٹر ندیم آصف چودھری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پورے ملک کی طرح چونک بازار میں بھی مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، دکاندار ہے تو وہ گاہک کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور گاہک چیزوں کے مہنگا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گھی، چینی، چاول، آٹا، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایسے میں مڈل کلاس کا فیملی کو سنبھالنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے نام پر مہنگائی نے بھی مزید مہنگائی کر دی ہے۔ مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے چونک میں کسی قسم کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ فروٹ والوں نے بغیر ریٹ لسٹ کے فروٹ فروخت کرنا معمول بنا رکھا ہے۔ بیف گوشت کی قیمت 600 تک وصول کی جا رہی ہے، جبکہ مٹن 1300 تک فروخت ہو رہا ہے۔ انڈے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بھی من پسند وصول کی جا رہی ہیں۔ فوڈ کنٹرول میں بھی معیاری فوڈ کو مہیا کرنے میں فی الحال کامیاب نظر نہیں آ رہے۔ ایسے میں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عوام مقام بالا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات میں کچھ نہ کچھ کمی ہو سکے۔ ڈاکٹر ندیم آصف چودھری، کوہ نور ٹی وی۔ حکومت پاکستان کی نظر ثانی پالیسی کے تحت غیر ملکی شہریوں کے لیے سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پی سی آر ٹیسٹ کی میعاد 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بورڈنگ سے پہلے غیر ملکی شہری امیگریشن حکام کو میعاد ختم ہونے والے ویزا، امارات کی شناخت یا غیر قانونی طور پر تارکین وطن، ملک بدری، عدالتی مقدمات، طبی مسائل، حاملہ خواتین، پاکستان سے جزوی طور پر ٹیکے لگائے جانے سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور فیصل آباد کے علاقہ ملت ٹاؤن میں خواتین پر تشدد اور نازیبہ ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے واقعے کا نوٹس لیا۔ مزید جانتے ٹیلی فون لائن پر موجود چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم صابر، کیا معاملہ ہے اور آئی جی صاحب نے کیا کہا ہے؟ جی بالکل، یہ فیصل آباد میں جو ہے وہ ملت ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جہاں پر آج 2 گداگر خواتین جو تھی وہ وہاں پر بھیک مانگ رہی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ موٹر سائیکل مارکیٹ میں چھوٹی موٹی چوری کی واردات بھی کرتی تھی۔ وہاں کی جو مارکیٹ تھی وہ ان سے کافی تنگ تھی، جن کو آج جو ہے وہ رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا
اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ ان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور دکان کے اندر بند کر لیا گیا. اسی پر جو ہے وہ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی نوٹس لیا اور ملزمان کی گرفتاری کا فوری حکم دیا. 4 لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. بقایا جو مجمع تھا سی سی ٹی وی فوٹیج کی دیکھ کر جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بات کی جائے اگر چور خواتین کی تو دونوں خواتین جو ہے وہ بازار میں چوری کی واردات کرتی تھی. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے ان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. لیکن اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کی تو ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی گئی تھی. تاہم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اور دونوں خواتین کو جو ہے وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ان سے جو ہے وہ اپلیکیشن لے کر مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے. جی وسیم صابر، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.